melompat, dikejar-kejar anaknya yang kecil meloncat. Senja lucu dengan kasih sayang ibu dan anak. Langit senja mengandung sapi beranak. Terpesona Ranto melihat ia tertawa bergelak dan berubah jadi Ranto Gudel sang pelawak. Jadi Marmoyo di panggung ketoprak, Ranto Gudel meminum arak terendam di dalam ciu. Birahinya berubah jadi biru. Diajaknya Nyai Dasima bercinta dengan cinta sepahit topi miringnya. Layar dibuka, turun hujan gembuan Dewi Mlenuk gembuk datang membawa seguling roti cawe. Marmoyo rebah terguling tidur di pangkuan Nyai Dasima yang seger. Cium cangkol buah dadanya. Kemana Ranto Gudel pergi? Panggung selalu harum dengan tara yang Ito wajib. yung treasure namin. Dari jadi Petru, garengnya dianggap bambu, bagongnya menggeloyo. Semar jualan ciu cangkol dengan terang lampu semprong. Pak Mloyo membukukan nong nong cinong rong cinong. Paris ngarep dewe, Paris ate minggo, Niko malah giginya ompong menggerong Ranto Gudel mandel nyusap. Tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul. Genderuwo tela-telo tampak lo yo. Jelangkong jalannya miring-miring doyong. Belum selesai menabung nong cinong ro. Pak Mloyo terguling ke pengawas Solo. Tengah irama alunan nong cinong ro. Pak Mloyo pulang jalannya keloyoran. Kuni leta-lete pimpin Paris ngarep dewe. Parisane menggo Ilabas lahat ha, malah depro. Ranto Gudel meminum arak berkonang, mengantar gadis pulang berdandan bidan roh. Konti lang na yan. Tiap bajunya pun Okay na. serbaku, lebih daripada pen. Tiba di ito pinggir sila. kali, Ranto Gudel Hi! diajak Sabi ni belok ate ke malapit kiri. na daw. Demit elek aku Tingnan natin kung prank kayo. tenang, ngumpet Ranto Gudel Like, is this gerak. Tagalog? Dia marah, Thank you, Tito Kena, sinamama ko. hampir saja Nasaan na ba tayo? aku bercinta dengan setan. Cinta manusia seperti Nag-e-enjoy na sila, wala pa kami dun, no? Sekarang keruh, Ranto Gudel dengan 4 istrinya tak pernah abadi cintanya. So guys, malalobat na yung camera namin. Emang enak jadi wedus daripada manusia. Bila mati dikubur di gundukan tanah. Kepalanya dikasih wedus. Alam mo, intro na ko, papasok to video. Manusia hanya sengsara. Oh mengapa kita mesti bersusah? Guys, Coba hiduplah seperti guys, ano nangyayari? Pero ang mahalaga, ligtas sa bawat isa. malam saja bangun minum Dito kami sa baba. Lamban ciu cangkol ada berkonang Talaga naman eh, no? botol cangkol dipasang Ayan eh. Ano ba ito? Bakit nga ba tayo umaakyat ng gusto? Hi guys, good morning. Kunyari, kakagising lang, walk of life is ba? Ay, tinan nyo yung mukha namin. Ganto lang kami nagising. Yan sila oh. Nagigising lang yan nila. Ganyan sila natulog oh. Eh, paano nga ako? Handa akong manatili hanggang Hi kayo, manok. pagkalma. Hi, mga manok. Magsisilbing lakas mo tuwing nanghihina ka. Guys, ready na ba kayo? Tatahanin kita kapag may problema ka. Dadamayan ka sa lahat, aking sinta. Kahit gaano man kalalim. Sound trip siya dun. May si Alexa guys. Let's go, pangat! Ay akin niyang langyayin. Let's go guys, proceed sa summit ng first mountain. Kahit gaano man Ganda dito, Neng. Ay! Ano pala yun? May hiking body guys. May hiking body. ay akin Si Stewart. Saan ang next? Saan ang next? Yambo Lake. Ano? Yambo Lake, ano? Tara? Sasagipin kita. Let's go guys, second mountain. Sasagipin kita.
Start ng kita. Ay, pila ba to? Opo, pila po. Baka matagal lang. Alin dyan. Saan ba? Hindi ko makita. Tatanong natin. Yung eyelash ko. Makakilala ka na. Are you okay? Yes. Are you still okay? Yes! Dito tayo. Saan ako ba? Yes! Hahanin kita kapag may problema ka. Dadamayan ka sa Alam mo. Ayaw mo sila magabag sa'yo, di ba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ay nagbaburn ba ng calories o ng memories? Kaya nyo pa, kaya nyo pa. Kahit gaano man. Yan guys. Ano mo ginagawa niya kung paano nyo napupunta ng walang pulo-pulo? Ayan. Ito ang life hacks para sa inyo habang naulan. Kita nyo yan? Saka na! Sasagipin Handa akong manatili hanggang sa iyong pagkalma. Magsisilbing lakas mo tuwing nanghihina ka. Patatahanin kita kapag may problema ka. Gagabayan ka sa lahat, mahal kita.